Lugala, nagpangabay ang Capiz Police Provincial Office o CPPO sa publiko nga magbuligay sa kapulisan sa pagpalapnag sa impormasyon kag panumdum agud mapungga na may insidente sa pagpangawas sa Capiz. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Rachel Garnica, Public Information Officer sa Capiz Police Provincial Office, siya ginpahiyaga nga dako ang papel sa media sa crime prevention bangod mas madasig nga mapaabot ang sa mga pumuluyo kag mahatagan sila sang praktikal nga pahanumdum. Suno kay Garnica, nagakadapat nga mangin alerto kag maghalong ang publiko sa ilang pagkabutang, ilabi na sa mga lugar nga madamo sang tawo kag sa mation nga nagadala sang kwarta o kon mahalahalon nga mga gamit. Dugang pa sa natungdan hindi lamang police operations ang solusyon sa crime prevention, kinahanglan man aktibo nga partisipasyon sang komunidad kag pagbuligay sang publiko kag kapulisan. Yari pamatian tanang kabahin sang payag ni Police Major Rachel Garnica, Public Information Officer sa Capiz Police Provincial Office. Sa tanan nga kapis nun, nga mangin alerto, maghalong kag hindi mangin kampante. Padayon ang inyong kapulisan sa pagpabakol sang aton nga anti-criminality measures. Pero ang crime prevention bubusani hindi lamang trabaho sang kapulisan. Kinahanglan naton ang kooperasyon sang aton nga komunidad. Kung may makita sila nga makaduluda, i-report dayon sa pinakamalapit nga police station, protektahan naton ang aton nga panimalay, negosyo, salakyan kag personal nga mga pagkabutang.